औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। आज हम इस कोर्स में इंशाअल्लाह ताला कुरान पाक में आने वाले 40,000 से ज़ायद अल्फाज का तर्जुमा करने की, सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप अल्लाह ताला की बाबरकत किताब सीख रहे हैं, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। तो जिसकी गारंटी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, वो काम उससे बेहतर और क्या काम हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी के जरिए हमें ये खुशखबरी दी है कि सबसे बेहतरीन काम कुरान को सीखना और इसे सिखाना है। तो आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि हम सब लोग इस जगह पर आज इकट्ठे हुए हैं अल्लाह की किताब को समझने के लिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी इस कोशिश को कामयाब करे, आमीन। हमारे इस कोर्स का नाम है आओ कुरान समझें, और ये इसका लेवल 1 है। ठीक है, इसका हम जो नाम रखते हैं आओ कुरान समझे, यानी QC1, यानी कुरान कोर्स 1। ठीक है, इसको हम कहते हैं QC1। और बैच नंबर आपको याद रखना है इसका 1008, यानी 1008 बैच है। ठीक है, इससे पहले इतने बैच जो 1000 बैच इससे पहले जो है हो चुके हैं। तो बैच आपको इसलिए याद रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा उसके ऊपर भी आपको पता होगा कि आपने कौन से बैच से आपने ये कोर्स QC1 किया है। और मैं अजरा ताहिर हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आज हमारी पहली क्लास है, और पहली क्लास में हम तारुफ लेंगे। तो तारुफ में सबसे पहले हम तारुफ देखेंगे डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया। उसके बाद अरशद इकबाल मलिक, इनका तारुफ लेंगे। ये वो शख्स हैं जो इस कोर्स को जिन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च किया। और उसके बाद अल्फला मंजर ट्रस्ट का हम तारुफ करेंगे, जिसके वसीले से ये कोर्स में आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा काशिफ सेहल मलक हैं, ये मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने पढ़ा, इनका तारुफ देखेंगे। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी। कोर्स का तारुफ हम लेंगे, थोड़ा सा कोर्स को कैसे पढ़ाना है, उसका तरीका क्या है, उसके कितने इसबाक हैं, वो सारा हम इससे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम। ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया, और ऐसा बेहतरीन डिजाइन किया कि जो स्लाइड्स वगैरह ये सब इन्हीं की बनाई हुई है। ये PhD जो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ USA से इन्होंने किया हुआ है, PhD की हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर है ये किंग फहद यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम एंड मिनरल दम्माम के, सऊदी अरेबिया में ये होते हैं, वहीं पर ये रहते हैं। और इसके अलावा फाउंडर हैं ये अंडरस्टैंडिंग कुरान एकेडमी के, और इनका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है। इनके हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये मुकीम कहाँ पर है, सऊदीया। ये है सर अरशद इकबाल मल्ला। ये वो शख्सियत है जो इस कोर्स को पाकिस्तान में लेकर आए, क्योंकि ये सऊदीया में थे डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, तो वहां से ये इस कोर्स को पाकिस्तान में लाए, यहाँ पर आके लॉन्च किया, यहाँ पर आके पढ़ाना शुरू किया।
انہوں نے بھی BS کیمیکل انجینئرنگ میں کی ہوئی یونیورسٹی آف USA سے، اور مینجمنٹ یہ اسکول آف فائنانس وغیرہ سے سارا انہوں نے کیا ہوا ہے، اسلامک اسٹڈی انہوں نے کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ اس کے علاوہ جو مین کیا ہے وہ ایک تو جو CEO ہے اقبال اینڈ کمپنی کے، جو کہ امپورٹر ڈسٹریبیوٹر ہے، سپلائز کرتے ہیں میڈیکل ڈیوائسز۔ اس کے علاوہ ٹیچر آف انڈرسٹینڈ قرآن کورس کے یہ صرف 2006 سے یہ ٹیچرز، چیئرمین ہے الفلا منظر ٹرسٹ کے، یہ بھی 2009 سے۔ اور اس کے بعد سر کاشف سہیل ملک ہیں، یہ میرے ٹیچر ہیں جن سے میں نے اسٹڈی سٹارٹ کی تھی۔ یہ کورس جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں QC1، یہ میں نے ان سے کیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت نالج ہے ان کے پاس، اور PhD ڈاکٹر ہے یہ، اور یہ بہت کورسز کرواتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ پڑھاتے ہیں، اور انہی کی بدولت الحمدللہ میں آپ تک اپنی یہ کورس کو پڑھا رہی ہوں۔ الفلاح منظر ٹرسٹ یہ ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے اسلام آباد، ٹھیک ہے، یہ E11 سیکٹر میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ کورسز ہوتے ہیں۔ اس میں اس کے جو میں آپ کو کورس کروا رہی ہوں QC1، اس کے 7 لیول ہیں۔ تو میں پہلا لیول آپ کو کروا رہی ہوں جو بیسک لیول کہلاتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ تو یہ سارے جتنے بھی 7 لیول ہیں سب کے سب یہیں پر ہوتے ہیں اسلامک کمیونٹی سینٹر اسلام آباد میں۔ اور یہ یہاں کراچی کی برانچ ہے، یہاں پر الفلاح منظر ٹرسٹ کی یہ برانچ ہے، یہاں پر بھی کورسز ہوتے ہیں، یہی سارے کورسز ہوتے ہیں۔ یہاں پر ٹیچر کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، یعنی کورسز کرنے کے بعد پھر ٹیچر کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر ٹیچر کو پڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے یہیں سے ٹریننگ کی ٹیچر کی، اور ٹیچر کی ٹریننگ کرنے کے بعد مجھے سرٹیفائڈ انہوں نے کیا، سرٹیفکیٹ دیا، اور میں پڑھانے کے قابل میں ہوئی، اور میں آپ تک یہ کورس پہنچا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا الفلاح منظر ٹرسٹ کا ویژن کیا ہے۔ کیا ویژن ہے اس کا؟ کہ برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈڈ فیملی، یعنی ایسی فیملیز کو اکٹھا کیا جائے جو کہ قرآن میں انٹرسٹڈ ہوں، قرآن کو سمجھتے ہوں، اور پھر ریوائول آف اسلامک امہ تھرو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، یعنی اسلامک امہ کی بحالی کے لیے کام کیا جائے۔ کیسے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو انڈرسٹینڈ کر کے، اور پھر پروموٹ کیا جائے اسلامک وے آف دا لیونگ آن 24/7 بیسس آف پرسنل، فیملی، بزنس لائف۔ یعنی اس کے بعد پھر ہم قرآن کو پروموٹ کریں، قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں 24/7 بیسس کی بنیاد پر، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی فیملی میں، اپنے بزنس میں، ہر جگہ پر۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، یعنی پورے 24/7 24 گھنٹے 7 دن ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ عذرا طاہر میرا نام ہے، میں الحمدللہ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں قرآن سیکھتی بھی ہوں اور میں قرآن سکھاتی بھی ہوں۔ میں نے انڈرسٹینڈنگ قرآن کے 5 لیول میں کر چکی ہوں، 7 میں سے 5 لیول میں کر چکی ہوں، with سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس۔ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ہوتا ہے جو 90% سے ابو جس کے مارکس ہوتے ہیں اس کو ایکسیلنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر ہوں، اور میں نے 3 قرآن کورسز میں نے جو ہیں ڈلیور میں آلریڈی کر چکی ہوں پہلے۔ یہ میرا 4تھا کورس ہے جو میں ابھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ انڈرسٹینڈنگ تجوید کے بارے میں بھی میں بیسک لیول میں کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ پروفیشنلی میں کلینکل لیکچرر ہوں، کالج آف نرسنگ، سول ہاسپٹل کراچی میں۔ یہاں پر جب میں آتی ہوں اس لائن پہ تو میں آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک بات کہتی ہوں بہت امپورٹنٹ۔ اس سے پہلے جتنے بھی میں نے کورسز کروائے وہ میری اسٹوڈنٹ تھی، کالج کی ہی اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ ہم لوگ نرسنگ کے پیشے سے ریلیٹڈ ہیں، ہمارا جو تعلق ڈائریکٹ پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ پیشنٹ کے پاس ہو اور پیشنٹ ایک ایسی کریٹیکل کنڈیشن میں ہو، یعنی نیئر ٹو ڈیتھ ہو، مرنے کے قریب ہو، اس وقت
اس کے پاس سوائے آپ کے اور کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کے اپنے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے پیارے سب اس کے پاس نہیں ہوتے کہ اس طرح کے پیشنٹ کو ہم الگ رکھتے ہیں، آئی سی یو میں رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کے یہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اس پیشنٹ کو کلمہ پڑھائیں، آپ اس پیشنٹ کو کلمے کی تلقین کریں، آپ اس کے پاس اونچی آواز میں کلمہ پڑھیں اور اس کو بتائیں کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری الفاظ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اتنی بڑی خوشخبری اگر ہم ہمارے ذریعے سے وہ پیشنٹ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور وہ پیشنٹ جنت میں چلا جاتا ہے تو کتنی بڑی اعزاز کی بات. تو ضرور اس بات کو یاد رکھیے، جب بھی آپ کا کبھی اس طرح کے پیشنٹ سے تعلق بنے یا آپ دیکھیں اس کو، تو یہ میری بات یاد رکھنا اور اس کو ضرور کلمہ پڑھانا. میرے ریسپیکٹیبل ٹیچر ہیں جن سے میں نے کورسز کیے، ان کا تعارف ضرور کرواؤں گی. ڈاکٹر کاشف سہیل ملک ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یہ، ان سے میں نے کیو سی 1 کیا. مس نورین اکرم ہے، ان سے میں نے کیو سی 2 کیا. مس سامیہ شہزاد، اس سے کیو سی 1 بھی کیا اور کیو سی 1 پلس بھی کیا. یعنی کہ ایک کیو سی 1 ہوتا ہے، کیو سی 1 پلس بھی ہوتا ہے، وہ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ میں نے کیو سی 2 بھی انہی سے ریپیٹ کیا. پھر مس رکشندہ ہے، ان سے کیو سی 3 کیا. سر عبد الرحمان سے میں نے کیو سی 4 کیا اور سر شہزاد اسلم سے میں نے کیو سی 5 کیا. الحمدللہ بہت قابل یہ سب کے سب ٹیچرز ہیں، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں سکھایا اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور تھینکس میں کروں گی الفلاح منظر ٹرسٹ کا، جنہوں نے مجھے سارا مٹیریل پرووائڈ کیا جو میں آپ تک یہ پہنچا رہی ہوں، اور مجھے سرٹیفائڈ کیا انہوں نے. اور سر ہارون حسین، انہوں نے سارا یہ سلائڈس وغیرہ پرووائڈ کی، ان کے سارے بکس وغیرہ آپ کی انہوں نے پرووائڈ کی. اس کے علاوہ مس نمرا کا تو اسپیشل تھینکس کہوں گی، جنہوں نے مجھے زوم کا لنک دیا، کیونکہ میرے پاس زوم کا لنک نہیں تھا. انہوں نے مجھے اپنا یہ دیا جس کی بنا پہ میں یہ آپ تک کلاس پہنچا رہی. میری فیملی کا بہت تھینکس جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. ٹیکنیکلی مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیسے چلاتے ہیں اور زوم وغیرہ کا، تو میرے ہسبینڈ ہیں، میرا بیٹا ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا. اب ہم آتے ہیں آپ کی طرف، آپ کے تعارف کی طرف. آپ کا تعارف، آپ تو سب کے سب میرے ہی اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ جو دوسرے ہیں وہ بھی ان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ واٹس ایپ گروپ میں اپنے مکمل اور صحیح نام سے جوائن کریں. واٹس ایپ گروپ کے پر بھی، اور اس کے علاوہ زوم میٹنگ ابھی جیسے آپ نے کلاس جوائن کی ہے، اپنے صحیح نام کے ساتھ جوائن کریں. جن کے نمبر آ رہے ہیں اس کے اوپر وہ اپنے نام وہاں پر لکھ لیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے ایسے کیا ہوا ہے کہ کسی کا موبائل کے نام سے انہوں نے اپنے جوائن کیا ہوا ہے، تو پلیز وہ اپنے آپ کو یہاں پر اپنے صحیح نام کے ساتھ جوائن ہو جائے. اس طرح مجھے آسانی ہوگی کہ جب میں آپ سے کسی سے بات کرنا چاہوں گی تو آپ کا نام پکاروں گی تو مجھے پتا ہوگا کہ میں کس سے بات. اس کے علاوہ اگر آپ واٹس ایپ گروپ کا ابھی تک حصہ نہیں بنے تو یہ نمبر میرا دیا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ جو ہے اس کورس میں جو میسج کریں میں آپ کو اس میں جوائن کروں. جن لوگوں کے مجھے نام کے بغیر نمبر نظر آ رہے ہیں وہ لوگ بھی اس کو جوائن کر لیجیے. اس کے علاوہ ایک اہم وضاحت میں کرتی چلوں، وہ کیا ہے کہ میں کوئی عالمہ نہیں، بالکل بھی نہیں. میری کوئی پوزیشن، میری کیا پوزیشن ہے، میں نے اپنے سینئر سے سیکھا، اپنے ٹیچر سے سیکھا، اور میں وہی جو سیکھا میں نے وہ آپ تک پہنچا رہی. بس یہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. جو میں نے سیکھا آپ تک پہنچا رہی ہوں، اور کچھ دنوں کے بعد جو آپ ہیں وہ آگے سکھا رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. اعزاز کی بات ہے نا کہ آپ سب لوگ اپنا کام چھوڑ کر آئے ہیں اور میرے کہنے پر آئے اور یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. اس سے بڑا اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے. اس لیے میری طرف سے بہت بہت مبارکباد آپ کو. اور اس کے علاوہ بہت جزاکم اللہ خیر ان کے لیے، اللہ ان سب کو جزائے خیر دے.
उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की, और इन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको बताया। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब हम बात करते हैं कोर्स के डेज, टाइम और ड्यूरेशन क्या है। कोर्स स्टार्ट हमारा हो रहा है आज 21 नवंबर को, और एवरी फ्राइडे और संडे कोर्स हुआ करेगा। 7 बजे से क्लास स्टार्ट हुआ करेगी 8 बजे तक, लेकिन आपने इसमें बिल्कुल रेगुलर पंक्चुअल रहना है, क्योंकि अगर आप क्लास मिस करेंगे ना तो आपको अगली क्लास समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने इसमें पंक्चुअल रहना है और रेगुलर टाइम पे आपने ज्वाइन करना है। होमवर्क्स क्या होंगे आपके? हर 2 लेसन के बाद, यानी कि 2 क्लासेस के बाद आपको एक होमवर्क भेजा जाएगा 2 लेसन के बाद। वो होमवर्क क्या होगा? वो ऑनलाइन गूगल फॉर्म होगा। उसमें आपने क्या करना होगा? सिर्फ और सिर्फ MCQs आपने टिक करने होंगे, और आपने अपना ईमेल डाल के, अपनी आईडी डाल के उस पर आपने भेज देना। इसके अलावा वर्कबुक है, एक वर्कबुक है, वो भी आपने करनी है इंशाल्लाह ताला। उसमें क्या होगा? हर लेसन के बाद उसकी 2 पेज होंगे। आपने हर लेसन के बाद उसके 2 पेज आपने भर लेने, फिल कर लेने। कहाँ से करेंगे? जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब, इसके अलावा मैं आपको ये जो बता रही हूँ इसकी PDF भी भेजूंगी। आपने उस PDF से देखना है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, उसमें से आप देखेंगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। तो आपने वर्क बुक के हर लेसन के बाद 2 पेज आपने अटेंड करने, लिखने हैं। इसके अलावा मिड क्विज हमारा होगा 11 लेसन के बाद। हमारा मिड क्विज होगा। मिड क्विज कैसे होता है? वो भी गूगल फॉर्म होता है और MCQs ही होते हैं, जैसे आप होमवर्क होगा वैसे ही, वो कोई मुश्किल नहीं। और फाइनल क्विज हमारा होता है जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल क्विज होगा। टोटल ड्यूरेशन 26 क्लासेस है इसकी, 26 क्लासेस बनती है इसकी, 13 वीक्स बनेंगे, यानी 3 मंथ। इसमें रिवीजन, मिड क्विज, फाइनल क्विज सब इसमें इंक्लूड, यानी 20 क्लासेस हमारी तो लेक्चर के होंगे, यानी 20 आवर्स में हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हमारी रिवीजन की क्लासेस होंगी, और फिर रिवीजन जैसे ही हम कोई अपना मिड क्विज या फाइनल क्विज करेंगे, उससे पहले एक रिवीजन की क्लास होगी, जो हमने पढ़ा होगा सबको रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम वो टेस्ट होगा हमारा। अहम हदायत वो क्या है कि आपके जो सवालात हों, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपके साथ, तो आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आपने उसको अपना नोट डाउन करें, तो हम आपको इसका टाइम देंगे और उसमें आप अपना क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप हैंड रेज करेंगे। जब आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मुझसे कोई बात करनी है, तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, इतनी देर से मैं ही बोली जा रही हूँ, अभी आपकी बारी है। अभी आप मुझे बताएं कि आप लोग जो बैठे हैं, स्टूडेंट मोड में बैठे हैं या टीचर मोड में बैठे हैं? आप लोग इसको में चैट पे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें आप, ठीक है, या फिर आप अनम्यूट करके भी मुझे बता सकते हैं, जैसे आप चाहें। जी आप बताइए कि आप लोग स्टूडेंट मोड में बैठे हैं या टीचर मोड में बैठे हैं? आपका आंसर आना चाहिए। स्टूडेंट मोड। स्टूडेंट मोड, मुजना कह रही है स्टूडेंट मोड, ठीक है। इस मुजना आपने आंसर कर दिया, आप से अपना माइक म्यूट कर दें। जी चलिए, बाकी भी बताएं। आप लोग स्टूडेंट मोड में हैं? जी, हफ्सा कह रही हैं हम स्टूडेंट मोड में हैं, और सिस्टर जो है ताइबा, मिस ताइबा, और मिस फायजा, मिस सबेरा, सब कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट मोड में हैं। मिस इकरा जी कह रहे हैं वेरी गुड। तो आप लोग अब अपने आप को स्विच कर लें, आप अब अपने आप को टीचर मोड में ले आए। टीचर मोड में ले आए क्यों? वो इसलिए, जब आप टीचिंग मोड में आएंगे तो आपका जो लेवल होगा सीखने का वो थोड़ा डिफरेंट होगा। यानी स्टूडेंट मोड में जब हम सीखते हैं उसका लेवल डिफरेंट होता है,
टीचर मोड में जब हम सीखते हैं तो हमारा लेवल सीखने का थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए कि हमने जो सीखना है उसे आगे सिखाना है, आज ही सिखाना है। जो भी आज सीख के जाएंगे उसको हमने आगे सिखाना है, अपने बहन भाइयों को, अपने वालदैन को, अपने हस्बैंड को, जो भी है आप सिखाना है। इसलिए अपने आप को आप टीचिंग मोड में ले आए। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूं कि ये जो कोई लेक्चर नहीं है, आप समझते होंगे मतलब नहीं क्या लेक्चर देने बैठ गई हूँ, नहीं, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई तफसीर का कोर्स भी नहीं है, ये तजवीद का कोर्स भी नहीं है। कहीं आप लोग ये समझो कि ये तजवीद है और तजवीज में मैं आपसे कुछ सुनूंगी और आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी, आप शर्माएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तजवीज कोर्स नहीं है, ये नाजरा का कोर्स भी नहीं, ये फिका का कोर्स भी नहीं। फिर क्या है ये कुरान को समझने का कोर्स है, ये कुरान को फहम का कोर्स है। यानी इसमें हम कुरान को समझेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना है। अगर आपके पास कोई मोबाइल वगैरह एक्स्ट्रा है उसको बंद कर दें, बिल्कुल आपका ध्यान यही होना चाहिए। अपने आसपास दूसरों को भी दावत देनी है आपने, ताकि सब इसमें शामिल हो सके। अब हम देखते हैं कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है। बहुत जरूरी है कुरान मजीद को समझना, लेकिन क्यों जरूरी है इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक मिसाल, दिन के 6 लेक्चर, इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी। एक मिसाल तो यह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, और आप वहां लेक्चर लेते हैं। दिन में 6 लेक्चर आप ले रहे हैं, और हर लेक्चर में आप क्लास में जाती हैं और लेक्चर लेके आती हैं, और टीचर आपको पढ़ाती हैं, और जो टीचर पढ़ा रही हैं उसकी लैंग्वेज कोई और है, यानी वो किसी और लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही है, और आप जाती हैं और पढ़ के आ जाती हैं। अब मुझे आप ये बताएं, जब आपका एग्जाम होगा तो क्या आप पास हो सकती हैं? आपकी प्रेजेंट तो लगी है, आपने हर क्लास अटेंड की है, लेकिन उसकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, आपको कुछ भी समझ नहीं आया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हमें दी, किताब दी, इसको समझो, इसमें से एग्जाम होगा, आखिरत का एग्जाम इसी में से होगा। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ बता दिया, हम पढ़ते नहीं है उसको, पढ़ते हैं, ये नहीं कि हम नहीं पढ़ते, डेली पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं है। जब हम समझेंगे नहीं तो हम कैसे उसमें पास हो सकते हैं? आखिरत का एग्जाम हम कैसे पास कर सकते? इस तरीके से दूसरी मिसाल, जब हमारे भाई बाप जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, वहां बाजमात नमाज पढ़ते हैं, वहां जो नमाज जिसमें जहरी किरत होती है, जिसमें इमाम साहब कुरान पढ़ते हैं और जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसको सुनते हैं, तो जब हमें समझ ही नहीं आ रहा कुरान, हम सुनी जा रहे हैं, इमाम साहब ने पढ़ा दिया, सुना दिया, और हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही। वैसे तो हम पढ़ रहे हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से हम कहते हैं अल्लाह हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने हिदायत के लिए कुरान दिया, और मैं कुरान आपको सुनवा रहा हूँ इमाम के जरिए से, तो आपको समझ ही नहीं आ रही। यानी अल्लाह ताला से हम हिदायत भी मांग रहे हैं, तो अल्लाह हमें हिदायत दी भी है, अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरत में दी है। अब कुरान मजीद हम समझेंगे तभी हमें हिदायत मिलेगी ना। इसीलिए कुरान मजीद को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम जान सके अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या मैसेज दिया है, हमारा सफर क्या है। मुस्लिम बाय चांस, मुस्लिम बाय चांस से हमने मुस्लिम बाय चॉइस बनना है। मुस्लिम बाय चांस क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया और मुसलमान घराने में पैदा हो गए, हमारे कान में अजान दी गई और हमारा नाम रख दिया गया और हम मुसलमान बन गए। हमने जो बड़ों को देखा वही करते हुए आए। अब हमने मुसलमान तो हम हो गए बाय चांस, अल्लाह ताला अगर हमें कहीं और पैदा कर देता, किसी और मजहब में पैदा कर देता, तो हम क्या कर लेते?
یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اب ہم نے مسلمان گھرانے میں تو اللہ نے پیدا کر دیا, اب ہم نے مسلم بائی چوائس بننا ہے. مسلم بائی چوائس بننے کے لیے ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے. ابھی سے ارادہ کریں کہ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, اب ہم نے ایک قدم رکھا ہے, اس کو ہم آگے سے آگے بڑھاتے جائیں گے مسلم بائی چوائس کی طرف. قرآن کو سیکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دیا ہے اس کو سمجھیں گے. لیکن ایک دشمن بھی ہے آپ کا, اپنے دشمن کو پہچانے. وہ دشمن کون ہے کوئی مجھے بتائے گا؟ چیٹ باکس میں لکھیے کون ہے دشمن وہ آپ کا, جو آپ کو, آپ ارادہ کریں گے اور آپ کو وہ کچھ کرنے نہیں دے گا. آپ کو کہے گا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں کرنے کی ضرورت, تو وہ آپ کو ہٹائے گا اس کام کی طرف. وہ دشمن کون ہے؟ وہ ہے شیطان. آپ کا دشمن شیطان ہے جو آپ کو اس طرف آنے نہیں دے گا. تو آپ نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اور اس کو شکست دینی ہے, اور اس کو اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دینا, اس کو شکست دینی ہے, اور آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کا کورس کا ہم تعارف لے رہے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کا معجزہ. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے چیٹ باکس میں لکھ کر کہ قرآن کا معجزہ کیا ہے, کون بتائے گا؟ چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیے قرآن کا کیا معجزہ ہے, جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ بتائیے. چیٹ باکس میں لکھیے تاکہ آپ کو لکھنے کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو. جی, قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا معجزہ, قرآن کے بہت سارے معجزے ہیں, جس میں ایک معجزہ ہے انسان میں تبدیلی. قرآن جو پڑھتا ہے سمجھ کے وہ انسان تبدیل ہو جاتا ہے, انسان کو چینج کر دیتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے سناتے تھے کفار مکہ کو, تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے نہیں سنو, کانوں میں روئیاں ٹھونس لو, کانوں میں انگلیاں ڈال لو, کیونکہ یہ جو پڑھتے ہیں یہ اس سے جو جس کو یہ سناتے ہیں وہی مسلمان ہو جاتا ہے. تو اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے تھے اس چیز کو, اللہ کی کتاب کو سمجھتے تھے, کیونکہ ان پہ نازل ہوتا تھا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو وہ جیسا بتاتے تھے, جیسا ان پہ نازل ہوتا تھا ویسے ہی آگے بتاتے تھے, تو ان سے چینجنگ آتی تھی اور انسان چینج ہو جاتے تھے, ان کے دل بدل جاتے تھے, ان کے دل ڈر جاتے تھے, ان کے دل تقویٰ پہ قائم ہو جاتے تھے, فوراً سے وہ اس پہ ایمان لے آتے. انداز تعلیم کیا ہے ہمارا؟ یہ جو کورس ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے سر عبدالرحیم عبدالعزیز نے بہت ساری عربی قواعد کی جو جدید بکس تھی ان کو فالو کیا. قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد جو بار بار تکرار آتے ان سے لیا. پڑھانے کے جدید انداز, اشاروں کے ذریعے, نئی زبانوں کے سیکھنے کے جدید انداز, اپنی دماغ کی صلاحیت اور اس کے استعمال کے طریقے, خود کو بہتر بنانے پر بہت ساری کتابوں کے ذریعے اور نیورو لنگوسٹک پروگرام, اس سب کو فالو کرتے ہوئے ایک یہ کورس ڈیزائن کیا جو کہ ہم تک پہنچا بھی. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے. اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ کو ہم صرف 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے, یعنی 20 کلاسوں میں. ٹوٹل اس کے 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھائیں گے 10 کلاسوں میں, 20 کلاسوں میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ کورس کا مواد دیکھ لیتے ہیں. کورس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ بک ہوگی, ایک ورک بک ہوگی, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو دکھاؤں کہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے, ابھی آپ لوگوں کے لیے میں نے آرڈر کر دیا ہے, آپ لوگوں کو یہ مل جائیں گی. نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی سی بک ہے بالکل, یہ ٹیکسٹ بک ہے آپ کی, اور اس کے علاوہ ایک ورک بک ہے, یہ بالکل پتلی سی ہے, دیکھیں بالکل چھوٹی سی پتلی سی ورک بک ہے, یہ ورک بک ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک الفاظ معنی کا کارڈ ہے. کارڈ ہے، اس میں جتنا بھی ہم کورس پڑھیں گے ہر کورس کے اس کے اوپر الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ کارڈ ہے، بس یہی ہمارا یہ کورس ہے. اس کے علاوہ ہوم ورکس ہوں گے جو ہم آپ کو بھیجیں گے اپنا آن لائن. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آ رہی ہیں، یہ بکس ہے آپ کی جو آپ کو پڑھائی جائیں گی. یہ کارڈ ہے اس کا. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے مارکس کی کلاسیفیکیشن کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے جو ہم، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ کورس ہے اس میں آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اس لیے آپ کو اس میں ہوم ورکس بھیجنا جو ہے بہت ضروری ہے. یہ ورک بک جو ہے اس کو کرنا بہت ضروری ہے. ان سب کے مارکس ہوں گے تو پھر اس بیس پہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. ہوم ورکس اس کے ہیں جس کے ہوم ورک جو آپ کے ہوم ورک ہوں گے اس کے 15% ویٹیج اس کے مارکس آپ کے لگیں گے. ورک بک کے 15% مارکس لگیں گے. مڈ ٹرم کا جو کوئز ہوگا اس کی 30% ویٹیج ہوگی اور فائنل کوئز کی 40% ہوگی. سرٹیفکیٹ آف ڈسٹنکشن ملے گا جس کی 90% اور ابو جس کے پرسنٹیج آئی اس کو ہم سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس دیں گے. اس کے علاوہ جس کے 70 to 89% تک ویٹیج ہوئی اس کو ہم سرٹیفکیٹ آف میرٹ دیں گے. سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن دیں گے 50 to 69% والوں کو، اور ساتھ 75 پلس اٹینڈنس بھی ضروری ہے، یعنی 70% سے زیادہ اٹینڈنس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن بھی دیں گے ہم 50% جن کی اٹینڈنس ہوگی 50% سے زیادہ، اور اس کی 30 to 49% اس کی ویٹیج ہوگی. یعنی ہم آپ کو سب کو ہی سرٹیفکیٹ دیں گے، کسی کو بھی ایسے نہیں کہ کس کے مارکس کم اس کو نہیں ملے گا، سب کو ملے گا. لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ سب لوگ جو ہے 90% اینڈ ابو میں ہی آئیں گے، کیونکہ یہ کورس اتنا آسان ہے کہ آپ لوگ اس کے بہت اچھے مارکس جو ہے لیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ ہے جو ہم آپ کو دیں گے. ای سرٹیفکیٹ، سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس، پیارا سا. چلیے ابھی ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان اور قرآن فہمی میں کیا فرق ہے. عربی زبان کون سی ہے؟ جو لوگ عرب لوگ بولتے ہیں. اور قرآن فہمی کیا ہے؟ جو ہم سیکھ رہے ہیں. ان میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق وہ کیا ہے کہ اس کی ہم ابتدا نماز سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ عربی زبان بولنے کے لیے تو بالکل بیسک سے پڑھنا پڑتا ہے نا، تو اس میں قرآن فہمی میں ہم ابتدا ہی نماز سے کریں گے. اس لیے کہ ہم تقریباً روزانہ 1 گھنٹہ نماز اور دعاؤں کے ماحول میں رہتے ہیں. اس لیے نماز سے جب ہم اس کی ابتدا کریں گے تو ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ، یعنی اس میں جو زبان سیکھتے ہیں اس میں ہمیں سننا بھی پڑتا ہے، پڑھنا بھی پڑتا ہے، بولنا اور لکھنا بھی ہوتا ہے. لیکن قرآن فہمی میں سننا اور پڑھنا یہ دو چیزیں ہم نے زیادہ کرنی ہے. ہم نے سننا ہے اور پڑھنا بھی ہے. بولنا اور لکھنا اس میں بہت کم ہے. اس لیے قرآن فہمی میں دماغ پر بوجھ کم ہوگا، جبکہ زبان سیکھنے میں دماغ پر بوجھ زیادہ ہوگا. اس لیے ہمیں کم بوجھ ہمارے پر ہوگا تو ہم آسانی کے ساتھ ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا فرق کیا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ الفاظ اور معنی پر ہم زیادہ توجہ دیں. جب الفاظ اور معنی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں تو ہمیں یہ آسان ہوتا ہے، جیسے فطری اور آسان طریقہ جیسے بچے سیکھتے ہیں. اب جب بچے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سیکھنے کے لیے کوئی ایڈمیشن تھوڑی لیتے ہیں کہاں پر، تو کوئی اس کے لیے کوئی ڈکشنری تھوڑی دیکھتے ہیں. کیسے سیکھتے ہیں؟ وہ اشاروں سے سیکھتے ہیں. جیسے کوئی چیز لینی ہو اشارہ کرتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور منہ سے ٹوٹی ٹوٹی سی آواز نکالتے ہیں. پانی پینا ہو مم مم ایسی آوازیں نکالتے ہیں. اپنی کھانے کی چیز ہو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو وہ ایسے سیکھ جاتے ہیں. پھر اور تھوڑا بڑے ہوتے ہیں ان کو بولنا بھی آ جاتا ہے، تو وہ تھوڑا آہستہ آہستہ وہ سیکھتے جاتے ہیں.
تو ہم دیکھتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے. تو ہم سب سے پہلے الفاظ کو لیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہے قرآن پاک. اس کو ہم کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف. یعنی یہ وہ قرآن ہے جو حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کا ایسا ویو دکھتا ہے. یہ 15 لائنوں کا یہ قرآن پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی بچے اکثر جو ہے سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارا لرننگ آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ہمارا لرننگ آؤٹ کم ہے کہ ہم نے اپنا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک پیج کے اوپر ہم اتنے الفاظ کا ترجمہ ہم کر پائیں. اب یہ دیکھیں جو آپ کو ہائی لائٹڈ نظر آ رہے ہیں یہ کورس کرنے کے بعد اتنے الفاظ کا ترجمہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی. اب جو یہ قرآن پاک ہے حافظ مدنی مصحف اس کے کل 600 صفحے ہیں اور ہر صفحہ پر 15 لائنیں ہیں. یعنی 15 لائنوں والا قرآن ہے اور ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں. اب کسی کا کوئی میتھ بہت اچھا تو بتائے ذرا کہ 600 صفحات ہیں اور 15 لائنیں کا ہر صفحے 15 لائنیں ہیں, ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں, تو یہ ٹوٹل کتنے الفاظ بنیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ چیٹ باکس میں کوئی لکھ کے بتائے جس کا بہت اچھا میتھ ہے, جس کو آتا ہے. ارے اب شاباش, آپ لوگ چیٹ باکس کو یوز کیجئے اور فوراً آنسر کیا کیجئے جیسے میں پوچھتی ہوں. آپ بتائیے. چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو. ہر صفحہ پر تقریباً 130 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. آج جب ہم 130 کو ہم جب ملٹیپلائی کریں گے 600 کے ساتھ تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے الفاظ ہیں؟ 78,000. یعنی کہ اس قرآن پاک میں ہمارے قرآن پاک میں ٹوٹل 78,000 الفاظ ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 78,000 الفاظ بہت زیادہ ہیں. کیا یہ سیکھنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے کیونکہ 78,000 بہت زیادہ ہے. چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں اور تھوڑے کم کر لیتے ہیں. یعنی اس کی جو اصل الفاظ ہے نا تکرار کے بغیر, یعنی بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ریپیٹڈ آئے ہیں, ایک الفاظ کئی بار آیا ہے, اس کو بغیر اگر ہم نکالیں تو باقی 17,000 الفاظ بنتے ہیں. 17,000 الفاظ بھی بہت زیادہ ہے سیکھنے کے لیے. اب علم صرف کے قواعد سیکھنے کے بعد یعنی کہ تھوڑی بہت گرامر سیکھنے کے بعد 4500 بچتے اور کم ہو گئے. پھر اس کے علاوہ روٹ لیٹرز جب ہم سیکھتے ہیں کیونکہ اوسطاً ایک روٹ لیٹر جو ہے وہ تو 3 مختلف صورتوں میں آ رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے ایک لفظ ہے عالمہ, علامہ, تعلمہ, تعلیم, عالم, علیم, علام. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کا جو بیسک ورڈ ہے نا وہ ہے عین, لام اور میم. یعنی اس طریقے سے جب ہم ایک روٹ لیٹر سے اتنے سارے ورڈ بنیں گے تو اس طرح ہمیں سیکھنا اور بھی آسان ہو جائے گا. اس طرح ہمیں اور بھی آسانی ہوتی جائے گی اور ہم سیکھتے چلے جائیں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کتنے الفاظ سیکھنے ہیں ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر اور عربی بول چال کے ساتھ. یعنی ہم ٹی پی آئی کا استعمال بھی کریں گے, اس کے ساتھ ہم آسان گرامر سیکھیں گے اور عربی بول چال بھی سیکھیں گے. تقریباً ہم 232 الفاظ سیکھیں گے. ہم نے اپنے کورس میں 232 الفاظ سیکھنے ہیں جو قرآن میں تقریباً 41,000 بار آتے ہیں. یعنی قرآن کے 50% الفاظ سے بھی زیادہ. اس لیے کہ 78,000 تھے نا ٹوٹل, اس کا ہاف جو بنتا ہے تو وہ کم بنتا ہے, تو 41,000 ہم سیکھیں گے, 50% سے زیادہ بنتا ہے. گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ جو ہے اذکار نماز سے ہے, کیونکہ ہم نماز کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں. اس لیے نماز کیا ہے؟ نماز قرآن ہے, تو اس لیے ہماری اور آسان ہو سکتی. کورس 1 ہے, یہ صرف 20 گھنٹے ہم پریکٹس کے ساتھ سیکھیں گے
इंशाल्लाह ताला, और हम बहुत जल्द हम सीख जाएंगे। सीखने में आसान, बहुत आसान। हम कहते हैं कि कुरान सीखना तो बहुत मुश्किल है, कैसे हम सीखेंगे? लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और अलबत्ता यकीनन हमने आसान किया कुरान को नसीहत के लिए। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान आसान है, और हम कहते हैं कुरान मुश्किल है। ये शैतानी वसवसा है। कुरान मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, और ना ही हम ऐसा कहें। अगर हम ऐसा कहेंगे तो क्या हम कुरान के झुटलाने वाले हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान आसान है, तो बिल्कुल हम इसको सीखेंगे कि आसान है। अब हम आते हैं हमारे इस कोर्स सीखने का मकसद क्या है। इस कोर्स के कितने मकसद हैं जो हमने सीखने हैं? पहला मकसद क्या है? कुरान समझना आसान हो जाए। यानी हमारा मकसद है कि हम 50% फारसी सीखेंगे 20 घंटों में, और हमारा मकसद क्या है? कुरान समझना आसान हो जाए। और दूसरा मकसद है नमाज समझ आ जाए। जब हम कुरान समझेंगे, जब हम 20 घंटों में हम 50% फारसी जब हम सीख जाएंगे, तो हमें नमाज समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नमाज क्या है? कुरान ही है। और जब हमें नमाज समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो जाएगा। हम नमाज को समझ के पढ़ेंगे, हमारा ध्यान नमाज में लगेगा। तीसरा मकसद क्या है? नमाज मौसर हो जाए। यानी जब हम समझ आने लग जाएगी हम क्या पढ़ रहे हैं, और हमें खुशू और खुजू पैदा होगा, हमारा शौक पैदा होगा, हमारा नमाज की तरफ ध्यान होगा, तो हमारी नमाज मौसर हो जाएगी और अल्लाह के पास कबूल हो जाएगी। चौथा मकसद है कुरान के साथ ताल्लुक, कि हमारा कुरान के साथ ताल्लुक अच्छा बन जाए। जब हम कुरान को समझेंगे, हम कुरान को भी पढ़ेंगे, उसको जिंदगी में लाएंगे। ठीक है, जब हम उसको जिंदगी में लाएंगे, उसको अपने पढ़ेंगे, तो हम उसको समझ भी आएगा, तो हमारा उसके साथ अच्छा ताल्लुक बन जाएगा। और इसके साथ साथ हम नेक अमाल की भी हमें तरगीब मिलेगी, हमारे अखलाक अच्छे हो जाएंगे, अच्छे अखलाक की तरगीब हमें मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारा छठा मकसद ये है कि हम अरबी बोलचाल सीख जाएंगे। अरबी बोलचाल के हम 100 जुमले हम जो है सीख जाएंगे आराम से। इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्द ये हम सब करें। चलिए अभी आप मुझे बताएं, अभी अपने चैट बॉक्स पे आ जाए जरा। अभी आप लोग मुझे इसके आंसर देंगे। अब देखते हैं कौन इसमें सबसे पहले कौन आंसर करता है। क्वेश्चन क्या है? छोटा सा क्विज है, साथ साथ हम देखेंगे कि आप लोग वाकई सुन रहे हैं या आपको सही समझ आ रहा है या नहीं। तो आप लोग मुझे बताइए, इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना। अब इसके ऑप्शन देखें, ABCD। आप मुझे बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। आप लोगों के आंसर आने चाहिए, जल्दी बताइए। ओके, सिस्टर अलीजा कौन? सिस्टर अलीजा बी बता रही हैं, फायजा ए बता रही हैं, सिस्टर हफ्सा बी, और जो जिनके नाम नहीं लिखे हुए हैं वो भी ए बता रहे हैं। ठीक है, आना आना तानू बी बता रही हैं, सानिया नवाज बी बता रही हैं। चलिए हम देखते हैं अभी इसका सही आंसर क्या है। इसका आंसर है बी। ठीक है, आप लोग जिन्होंने ए लिखा वो उसको जरा दोबारा देख लीजिएगा, इसका आंसर है बी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कोर्स आपको डैश समझने में मदद देगा। ABCD क्या आंसर होगा? जी,
सिस्टर कह रही है ताइबा 41,000। ओके, सिस्टर अलीजा डी कह रही हैं, सिस्टर सवेरा डी कह रही हैं, सिस्टर तानिया नवाज सब डी कह रहे हैं। सही, शाबाश, माशाल्लाह, आप लोग सही जवाब आंसर सही कर रहे हो। इसका आंसर वाकई डी है कि हमें 40,000 अल्फाज कुरान के हमें समझ आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे ABCD। जी, सिस्टर आना ए कह रही है, सिस्टर मिशल ए कह रही है, सिस्टर लीजा बी कह रही हैं, सिस्टर सम पता नहीं क्या नाम है बी कह रही हैं, सिस्टर ताइबा बी कह रही हैं। चलिए हम देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। बी बिल्कुल सही आपका आंसर, TPI और अरबी बोलचाल के साथ। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है इस कोर्स आओ कुरान और नमाज समझने के मकासद कितने हैं? ABCD में से क्या होगा? जी सी आंसर आ गया, सिस्टर इकरा बी कह रही है, बी डी सिस्टर हफ्सा डी कह रही है, सिस्टर मुजना सिस्टर हफ्सा 6 कह रही है। ओके, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। 6 आपका आंसर सही हुआ, बिल्कुल ठीक हो। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा कोर्स का तारुफ, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे? इस कोर्स में हम नमाज, इसमें नमाज में क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले अजान, फिर उसके बाद सूरत फातिहा, रुकू और सुजूद की तस्बीह, तशहुद, दरूद, दरूद के बाद की दुआ, और इसके अलावा 6 सूरतें हम कुरान पाक की सीखेंगे। सूरह अल असर, सूरह अल काफिरून, सूरह अन नस्र, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये 6 सूरतें हम सीखेंगे। इसके अलावा हम दुआएं सीखेंगे 4, जिसमें कुरान सीखने की दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, और वजू से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह, वजू के बाद की दुआ और नमाज के बाद की दुआ, ये हम इसमें सीखेंगे। ये हमारा कोर्स है। अब इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। हम व्हाट्सएप के 2 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 2 व्हाट्सएप ग्रुप हैव बीन क्रिएटेड फॉर यू, 1 डिस्कशन ग्रुप। अच्छा, डिस्कशन ग्रुप क्या होगा? एक डिस्कशन ग्रुप होगा, एक एडमिन ग्रुप होगा। जो आप लोग जो एक ग्रुप तो मैं बना चुकी हूँ, वो एडमिन ग्रुप है। उसमें मैं एडमिन ग्रुप में मैं आपको लिंक भेजा करूंगी, आपको मटेरियल भेजा करूंगी, PDF भेजा करूंगी, यानी जो भी रिलेटेड आपको जो बुक आपने फिल करनी है वर्कबुक, उसके मुताबिक सारा मटेरियल भेजा करूंगी। उसको मैं सिर्फ मैं ही उसको रन करूंगी, और उसके अलावा उसमें आप लोग कोई मैसेज नहीं करें। और जो डिस्कशन ग्रुप होगा वो अभी क्रिएट करूंगी मैं इस क्लास के बाद। उस ग्रुप में क्या होगा कि उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग डिस्कशन कर सकते हो, आप लोग अपने लेक्चर के मुताबिक बात कर सकते हो। अगर मैं कोई छोटा मोटा असाइनमेंट दूँ वो आप उसमें कर सकते हो। लेकिन उसमें आपने गुड मॉर्निंग और जुम्मा मुबारक के कोई मैसेज नहीं डालना। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी डिस्कशन होगी हमारी रिलेटेड टू कोर्स। इसके अलावा लेसन ब्रेकडाउन टोटल क्या है, इसमें 20 लेसन है, वो आप पहले बता चुकी हूँ। इसके 2 पार्ट हुआ करेंगे, यानी कि हर लेक्चर के 2 पार्ट हुआ करेंगे। जैसे आज हमारा लेक्चर हो रहा है, ऐसे ही हर लेक्चर के 2 पार्ट हुआ करेंगे, पार्ट A और पार्ट B। फॉर एग्जाम्पल एक लेसन मैंने आपको शुरू किया है, ठीक है, उसका जो पार्ट 1A और 1B कहलाएगा। तो पार्ट A होगा वो 1A कहलाएगा, और जो पार्ट B होगा वो 1B कहलाएगा। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप म्यूट कर लें अपने आप को, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। ओके, इसी तरीके से हम 20 घंटों में 20 हम लेक्चर सीखेंगे, और टोटल 26 हमारे होंगे, जिसमें हमारे पास हम इसमें रिवीजन की क्लासेस भी रखी है हमने 3, और 2 हमारे क्विज होंगे, और एक हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट का हम उसमें करेंगे। तो ये हमारा टोटल यही होगा। इसके अलावा
आप लोगों से हमें क्या चाहिए, हम आपसे क्या चाहते हैं, अटेंड द सेशन ऑन योर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। आप किसी भी तरह पे आप ये लेसन ले सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी ले सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे ले सकते हैं। वीकली सबमिट आपने एमसीक्यूज करवाने हैं, जो होमवर्क होगा वो वीकली, यानी कि एक हफ्ते में 2 क्लासेस हैं, फ्राइडे और संडे की। संडे के बाद मैं आपको होमवर्क भेजा करूंगी, एमसीक्यूज वाला वो आपने वीकली अगली क्लास शुरू होने से पहले पहले आपने वो सबमिट करवाना है। लिंक विल बी शेयर इन द एडमिन ग्रुप, जो भी लिंक हुआ करेगा वो मैं एडमिन ग्रुप में शेयर किया करूंगी, जैसे आज आप लोगों ने ज्वाइन किया एडमिन ग्रुप से, ऐसे ही मैं भेजा करूंगी। डू वीकली वर्क। अच्छा, वर्क जो है उसके 2 आपको करने होंगे। प्लीज कौन अपने आप को अनम्यूट रखें, और प्लीज आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बाकी लोगों को भी, प्लीज आप लोग दूसरों का भी ख्याल रखें। तो वीकली आपको वर्कबुक करना होगा, हर इनके लेसन 2 लेसन के बाद आपको उसके 2 पेज करने होंगे। इसके अलावा आपको डेली 5 मिनट तक कुरान की तिलावत करनी है। उसमें आपने देखना है कि जो आपने सीखा है वो आपने देखना है कि आपने उसमें कितना सीखा, और उसमें आपने जो सीखा है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन करें उसको जो सीखा है। ये जो आप बार बार खुद को अनम्यूट कर रहा है, ये कौन है, मुझे इसका नाम भी शो नहीं हो रहा, मेरे पास ये ऐड भी नहीं है। प्लीज आप जो है दूसरों को डिस्टर्ब ना करें और अपने आप को म्यूट रखें। मिड रिवीजन जो है वो हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला 2 तारीख को, हमारी 2 जनवरी को हमारी मिड रिवीजन होगी, यानी हमारी आधा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 जनवरी को हम मिड रिवीजन करेंगे, और फाइनल रिवीजन हमारी 13 और 15 2 दिन होगी जनवरी को। ठीक है, इसी तरीके से हमारा फाइनल रिवीजन जो है फरवरी को सॉरी होगी। मिड क्विज जो है 4 जनवरी को होगा, और जो फाइनल क्विज होगा वो हमारा 20 फेब को होगा इंशाल्लाह। अब ये मेरा लेसन प्लान है, ये भी इसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरे कौन से डेज हैं और कौन कौन से लेक्चर हुआ करेंगे, और ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उसमें से देखो। अब हम आते हैं कि हमने सारा इंट्रोडक्शन कर लिया, जो भी कोर्स का था वो हमने पूरा डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन कर लिया। अब हम आते हैं कि हमारा सैंपल लेसन, कैसे हम लेसन आपको पढ़ाएंगे, सैंपल लेसन की तरफ हम आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ऐसे आपको स्लाइड नजर आया करेगी, हमारा जो पार्ट 1 हुआ करेगा वो कुरान का पार्ट हुआ करेगा, उसको हम 1A का नाम देंगे। इस तरीके की आपको स्क्रीन मिलेगी। उसके अलावा आपको एक ये स्क्रीन नजर आया करेगी, इसमें इसमें हम क्या लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये कोर्स, यानी कि ये इसके एंड में मिला करेगी ना ये स्लाइड जो है आपको, कोर्स के आखिर में हम ये देखेंगे, और उसमें देखेंगे कि हमने तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें ये कोर्स आज का लेक्चर कंप्लीट करने की तौफीक दी। और दूसरा ये कि हम ये देखेंगे कि सबक 1 हमने खत्म करने के बाद हमने कितने अल्फाज सीखे और कुरान में कितने बार आए। टोटल कुरान में 78,000 अल्फाज हैं, तो इसमें से हमने 41,000 हमने सीखने हैं। और हमें एक ये बैटरी का सेल नजर आया करेगा, जैसे ये नजर आए ना आपको बिल्कुल बैटरी की टाइप, तो ये जो है इस तरह का हमें बैटरी सेल नजर आया करेगा। उसमें हम देखेंगे कि हमारी ये कितनी चार्ज हुई, ये ग्रीन पार्ट जो है वो हमें बता रहे हैं कि हमारी बैटरी जो है वो कितनी चार्ज हुई, ये हमें इससे पता चला करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है इनके ये क्लास पूरी होने के बाद हम 12 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में तकरीबन 7,248 बार आए। अब इसके अलावा हम इसमें सीखेंगे, जैसे इस तरह की स्लाइड आपको मिलेगी, तो ये वाला हम इंशाल्लाह ताला जो हम कल की क्लास होगी ना हमारी संडे की, उसमें सीखेंगे। तो ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम इस तरह की स्लाइड आया करेगी। तो पहली क्लास में हम आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सीखेंगे, ग्रामर में हम हुआ, हूँ, मानता, आना, अंतुम, इसका टेबल है वो सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम कैसे सीखेंगे आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको हम कहते हैं ताउव्वुज़। ताउव्वुज़ यानी कि कुरान शुरू करने से पहले हमको आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका तर्जुमा सीखेंगे। ठीक है, इसका तर्जुमा कैसे सीखेंगे कि पहले हम उसको अरबी पढ़ा करेंगे,
अरबी पढ़ने के बाद उसके बाद हम उसका तर्जमा जो है रवां तर्जमा वो पढ़ा करेंगे। रवां तर्जमा पढ़ने के बाद फिर हम एक एक लफ्ज को अलग अलग खोल के पढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसे आऊज़ु है, इसका तर्जमा पढ़ेंगे, और ये आइन वाओ जाल ये इसका रूट वर्ड है, ये देखेंगे हम। इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम डिटेल के साथ नहीं पढ़ेंगे। बाकी हम ये देखेंगे आऊज़ु ये इसका तर्जमा क्या है, और ये कुरान में कितनी बार आया है। जैसे आउज़ू का लफ्ज कुरान में 7 बार आया है, इस तरीके से हम देखा करेंगे। फिर हम ये ऐसे ही हम एक एक लफ्ज पढ़ते हुए हर स्लाइड पे जाया करेंगे, हर लफ्ज पढ़ा करेंगे। अब जैसे ये है बिल्लाही, इसका मतलब है अल्लाह की पनाह में, यानी अल्लाह की हिफाजत में। अब ये लफ्ज जो है कुरान पाक में 2550 बार आया है, यानी सब एक लफ्ज जो इतनी बार आया है। अगर आप इस एक लफ्ज का तर्जमा सीख जाएंगे तो आप 2550 अल्फाज का तर्जमा सीख चुके होंगे कुरान से। इस तरीके से कभी हम इसको लफ्जों को तोड़ के देखा करेंगे, ये कितने लफ्जों से मिलके बना है। जैसे ये बी अलग है और अल्लाह अलग है, ये दो लफ्जों से मिलके बना है, दो हरफ इसके, यानी कि एक बी है ये हरफ है और साथ अल्लाह है, तो इन दो से मिलके ये बना। इस तरीके से हम देखा करेंगे, क्योंकि अरबी के एक लफ्ज में दो या कभी 3 अल्फाज भी होते हैं, इससे मिल के अल्फाज बनता है। तो इस तरीके से हम जब अलग अलग सीखेंगे हमें उसका बहुत अच्छे से तर्जुमा आ जाएगा। अब जैसे मिन है, मिन का मतलब है से, ठीक है, इसके और भी मायने हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसका मतलब पढ़ेंगे से। अब से जो है ये उर्दू का लफ्ज भी है मिन। मिन का मतलब जैसे हम उर्दू में भी मिसालों के साथ पढ़ेंगे, जैसे इसकी मिसाल क्या है, हम उर्दू में रख सकते हैं जानब से, मन जानब, किसी की जानब से, तो इससे हम याद रखेंगे कि मीन का मतलब है से। अब है अशैतान। अब अशैतान, अब ये इसको देखो, इसको हम अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे। अल अलग है, शैतान अलग है। अल का क्या मतलब है, शैतान का क्या मतलब है, इसका हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर हम इसके साथ साथ वाहिद और जमा भी पढ़ेंगे। जैसे शैतान है तो शैतान की जमा क्या है, शयातीन है, ये पढ़ेंगे। और ये कितनी दफा आया, कुरान पाक में 88 बार आया, तो इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अल रजीम, ये भी इसको देखा हमने, अल और रजीम, इनको अल का क्या मतलब है और रजीम का, इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसको ये 6 दफा ये कुरान पाक में आया है, तो यानी ये तरीका हमारा होगा इसको पढ़ने का। फिर हम उसको आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रजीम इसका मतलब क्या है, उसको कैसे याद रखेंगे, वो सब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। शैतान कौन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस दुश्मन से हमने कैसे बचना है, इंशाल्लाह ताला हम जरूर अगली हम क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन में आपको दे रही हूँ, तो ये सारा हम पढ़ेंगे। फिर हम इसबाक भी देखेंगे, यानी जो हमने पढ़ लिया ना उसके हम इसबाक देखेंगे कि ये इसके क्या इसबाक है, ठीक है, तो ये इससे हमने क्या सबक लिया, तो वो हम इसमें भी हम ये चीज भी देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन चीज, ये आउज बिल्ला और सूरह फातिहा, इन दोनों से हमने 12 आयतें सीखनी है। कामयाब इंसान की 12 आयतें हमने सीखनी, ठीक है, तावुज़ और सूरह फातिहा से 12 अहम आयतें सीखनी है जो हमें अपनी डेली लाइफ में उसको लेकर आना है। तो सबसे पहली जो है हमारे पास पहली आदत है वो क्या होगी, सेफ्टी फर्स्ट, आउज बिल्ला पढ़ के। यानी हमारी पहली जो कामयाब आदत है वो क्या होगी कि हमने आउज बिल्ला पढ़ना है, अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना है। फिर हमने और क्या करना है, हमें एक इस तरह की स्लाइड मिला करेगी। इस तरह की स्लाइड तो ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ हम कल पढ़ेंगे। इसमें हमने जो पढ़ा है, अब उसके बाद देखना है कि हमने मुताला कर लिया, उसके बाद फिर हमने तसव्वुर और एहसास करना है, कैसे करेंगे उसका तरीका हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने दुआ करनी है, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ कैसे मांगनी है वो भी हम देखेंगे। फिर एहतसाब कैसे करना है, और फिर उसके बाद एहतसाब करना है, प्लान बनाएंगे कि तबलीग करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि हमने क्या पढ़ा, तो फिर उसको अपनी जिंदगी में लाएंगे। तो इस तरीके से हम इस स्लाइड्स को भी पढ़ा करेंगे। फिर आखिर में हम जो हमने पढ़ा होगा उसका हम तो सब दुआ और एहसास के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते थे जैसे हमने रटा रटा तर्जमा था, हमें आता था पहले से। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे अलग अलग लफ्जों का तोड़ तोड़ के तर्जमा पढ़ेंगे, खोल खोल के पढ़ेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर हम उसी हिसाब से, उसी तसव्वुर, उसी एहसास के साथ हम इसकी पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा पहला जो कुरान पार्ट है वो इस तरह का हुआ करेगा। और उसके बाद हमारा जो बी पार्ट है वो स्लाइड ऐसी हुआ करेगी, वो उसको हम 1B का नाम देते हैं। 1B में हमने ग्रामर पढ़नी होती है,
ग्रामर में हम हुआ, हम, आंता, आना, ना, हम, मन, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, आप परेशान मत हो कि मैं बहुत मुश्किल बता रही, बिल्कुल भी नहीं। मुस्कुराए, हंसे, आपने मुस्कुराना है, जैसे ये इमोजी मुस्कुरा रहा है ना, ऐसे आपने मुस्कुराना है, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और मैं आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बताऊंगी। कैसे पढ़ेंगे हम? टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। टीपीआई यानी सारे वजूद का इस्तेमाल, उसमें हमारे कान, हमारी आंख, हमारा दिमाग, हमारी आवाज, हमारे हाथ, हमारा दिल और साथियों सबका इस्तेमाल करते हुए, यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, हमारे पूरे वजूद का इस्तेमाल करते हुए हम सीखेंगे। इसको हम कहते हैं टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। इसलिए आप मेरे साथ दोहराइए, जैसे मैं कहूंगी वैसे ही आपने इशारे करने हैं, वैसे ही आपने इसको पढ़ना है जैसे स्क्रीन पे सामने नजर आ रहा है। तो सबसे पहले सब लोग रेडी हो जाएं इशारे करने के लिए, क्योंकि हमने इशारों से सीखना है। सबसे पहले हम इशारे करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिल के कीजिए। इस तरीके से हमने पढ़ना है। चलिए, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, आप लोग और से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपसे पहले बात करती हूँ कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो हम तीन तरह से बात करते हैं। या तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो दूर है, यानी सामने नहीं है हमारे, हाँ, उसको हम कहते हैं गायब। ठीक है, जब हम किसी तीसरे के लिए बात करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए। या फिर हम बात करते हैं अपने से सामने वाले के लिए, जो हमारे सामने बैठा है, उससे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाजिर, इनके वो मौजूद है, हाजिर कहते हैं। और तीसरी हम अपनी बात करते हैं, यानी अपने बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं मुतकल्लम। या हम उसकी बात करते हैं जो गायब है, या हम उसकी बात करते हैं जो हमारे सामने है, जो हम उसकी जब हम तीसरी हम बात करते हैं जो हम खुद हैं। बस इन तीन ही तरीके से बात होती है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरा एक हाथ जो है ना, दायां हाथ, ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तो आप मुझे बताइए कि बायां हाथ किस लिए इस्तेमाल होगा। चैट बॉक्स में लिखिए कि दायां हाथ मेरा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, तो बायां हाथ किस लिए इस्तेमाल होगा। जी, जी सिस्टर लिख रही हैं, सिस्टर हफ्सा, सिस्टर साइमा, सिस्टर रजिया, सिस्टर मनाहिल। दायां हाथ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, वेरी गुड। मेरा दायां हाथ मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी एक फिंगर दाएं हाथ की मुजक्कर की वाहिद के लिए इस्तेमाल होगी, तो मेरी चार फिंगर किस लिए इस्तेमाल होंगी। जी चैट बॉक्स में लिखिए। जी वेरी गुड, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगी, जमा के लिए इस्तेमाल होगी। गुड। चलिए अभी मुझे बताइए कि मैं एक इशारा करूंगी और मैं अरबी का वर्ड बोलूंगी, तो आपने मुझे उसका मतलब बताना है। तो मैंने इशारा किया इस तरीके से अपनी फिंगर से अपने दाएं हाथ की तरफ, एक उंगली से मैंने कहा हुआ, इसका क्या मतलब होगा। जी चैट बॉक्स में लिखिए, वेरी गुड। वो, वेरी गुड, इसका मतलब है वो। और अगर मैं चार उंगलियों से इशारा करूंगी और मैं कहूंगी होम, इसका क्या मतलब होगा। जी वेरी गुड, वो सब, बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप, वो सब। अब मैं आपकी तरफ इशारा करती हूँ, अंता, एक उंगली से इशारा किया, अंता, इसका क्या मतलब होगा। जी वेरी गुड, आप, तुम, सब सही लिख रहे हैं। अब मैं अपनी तरफ इशारा करूंगी एक उंगली के साथ, आना, आना, इसका क्या मतलब होगा, आना। जी मैं, वेरी गुड, इसका मतलब मैं। अब मैं आपकी तरफ फिर इशारा करूंगी चार फिंगर के साथ और मैं कहूंगी अंतुम, अंतुम, इसका क्या मतलब होगा। यस, आप सब, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप सब लोग, आप सब। और अभी मैं इसी चार उंगलियों से अपनी तरफ इशारा करूंगी और मैं कहूंगी नहनो, इसका क्या मतलब होगा, नहनो। जी माशाल्लाह, सही लिख रहे हैं सब, हम सब, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम इशारों के साथ हम इस्तेमाल करते हुए हम सीखेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, यही हम अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, ऐसे देखिए, अब एक दो फिर इशारे देखिए, सब लोग इशारे करें, साथ पढ़ेंगे। हुआ, वो,
ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اس طریقے سے ہم اشارے کر کے پڑھیں گے. چلیے ابھی ہینڈ ریز کیجیے. آپ میں سے کون پڑھے گا اس کو، اس سلائڈ کو کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے. ہاں سسٹر مزدہ پڑھیے. آپ اشارے سب لوگ کریں گے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے اشارے بھی کرنے ہیں اور اپنی کانوں کو اپنی آواز بھی سنوانی ہے. اتنی آواز بولنی ہے آپ نے کہ آپ کے کان آپ کی آواز سنیں. چلیے مزنا آپ پڑھیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ. چلیے اور آپ سب پڑھیے. آپ حفصہ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ. مس صفیہ طاہر آپ پڑھیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ اسی طریقے سے ہم یہ تو ہمارا کل کا لیکچر تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل اچھے طریقے سے اور پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں کہ ہم نے 6 الفاظ یہ سیکھے. یہ 6 الفاظ سیکھنے سے ہم نے قرآن پاک میں آنے والے 1295 تقریباً 1300 الفاظ ہم نے سیکھ لیے. اب یہ تھوڑی سی دیر میں ہم 2-3 منٹ میں ہم نے اتنے الفاظ سیکھ لیے. اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے سیکھتے جائیں گے. اب اس سلائڈ میں کیا ہے کہ ہوا جو ہے کتنی بار قرآن پاک میں آیا ہے، ہم کتنی بار آیا ہے، یہ ساری فگر بتائی گئی ہے. ان قرآن پاک میں اتنے الفاظ آئے. الحمدللہ ہماری آج کی کلاس جو ہے اختتام پذیر ہوئی اور الحمدللہ کہ آج ہم نے 12 الفاظ سیکھے جو کہ قرآن پاک میں 7248 بار آئے. اور ہماری آج پہلی کلاس تھی اس لیے آپ لوگوں کو مشکل لگا تھوڑا سا یا اچھا لگا جو بھی ہے. تو یہ میری طرف سے یہ پھول ہے، میں آپ کو دے سکتی ہوں جو میں نے یہاں اسی لیے رکھا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یا آپ لوگوں کو میری طرف سے پھول مبارک. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ہوم ورک کیا ہے ہمارا. ایک ہوم ورک تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 5 منٹ ہم نے تلاوت کرنی ہے مصحف سے دیکھ کر، یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر، اور 5 منٹ ہم نے اپنے حافظے سے کرنی ہے جو ہمیں پہلے سے زبانی آتا ہے. ٹھیک ہے. 5 منٹ دیکھ کے کرنی، 5 منٹ زبانی کرنی. اس کے علاوہ 2 پڑھنے کے ہیں کتاب سے، پاکٹ بک سے یا شیٹ سے. جو میں نے آپ کو بکس دکھائی ہیں یہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی، اس میں سے پڑھ سکتے ہیں آپ. آپ کا بکس انشاءاللہ کل آ جائیں گی تو میں آپ کو وہ بھی ڈلیور کر دوں گی. اس کے علاوہ اس کورس کا لفظی ترجمہ یہ آپ نے دیکھنا ہے. جو ہم پڑھیں گے اس کو لفظی ترجمہ بھی دیکھیں گے آپ. اور جو آپ نے سیکھا ہے وہ اپنے ساتھی سے آپ نے باتیں کرنی ہے کورس کی باتیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا. اور اس کے علاوہ نماز میں آپ نے مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم کیا کہ ایک ہی صورت کو بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اب آپ نے مختلف صورتوں کی تلاوت کرنی ہے. ہر رکعت میں آپ نے دوسری صورت پڑھنی ہے. اور آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. آپ بہت خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. آپ خود سے نہیں آ گئے. اب دیکھیے میرے پاس 50 کے قریب تقریباً لوگوں نے انرول کیا تھا. اس میں سے اب کتنے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے. رب زدنی علما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اللہ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن ہماری سیکھنا آسان کر دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ہمارا